Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors maintenant, on va passer au troisième vidéo de cours de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Alors, grand 2, principe fondamental de la dynamique. Alors, on va commencer par un rappel de moment d'une force. Le moment d'une force par rapport à l'axe de rotation delta, passant par O, est le produit de l'intensité F de la force par D. C'est quoi D? C'est la distance entre la droite d'action de la force et l'axe de rotation. Donc la distance D, c'est la distance verticale. Ok. Donc comme vous remarquez ici, le point d'application de la force, c'est ça. Ok. Alors, on va dire le petit de la ligne d'action, ou qu'on a le centre, ou bien le point O, ou l'axe delta, le point qui représente l'axe delta, et on fait la projection perpendiculaire sur cette ligne d'action. Ok. Alors la distance D, c'est cette distance. Ok. Très bien. Alors toujours la distance D, c'est la distance verticale entre quoi? Entre l'axe de rotation et la ligne d'action de la force. Très bien. Alors, donc le moment d'inertie M de F par rapport à delta. Le moment de F par rapport à delta est égal plus ou moins F, l'intensité, fois la distance verticale. Okay? Donc, F en newton, la distance en mètres, alors le moment s'exprime en newton fois le mètre. Très bien. Le moment d'une force est une grandeur algébrique, c'est-à-dire يكون positif ou bien négatif. Donc, كيفاش كنختار positif ou négatif? Il a dit que la force ديالي دورات لو كور فاش في لو سونس بوزيتيف شوازي كناخذ بلوس، الا دوراتو في لو سونس انفيرس كناخذ موان. باغ اكزومبل، دونك الا خديت مثلا واحد لو ديسك على هاد الشكل هذا كيدير واحد لو موفمون دو روتاسيون اوتور دو لاكس دلتا، وعندي واحد لا فورس هنايا اف 1 اوكي، واحد لا فورس اخرى اف 2 هنايا اوكي، اف 2. دونك سي اون شوازي لو سونس بوزيتيف هو هذا، الوغ اف 2 في tourner le cours فاش في لو سونس ديريكت في لو سونس بوزيتيف اوكي. دونك الا جريتي مع اف 1 فين غيدور لو كور؟ غادي يدور في لو سونس بوزيتيف، الوغ لو مومون دو اف 1 est positif. Donc, on dit qu'on a plus F1 fois la distance D. Ok, c'est moi D1. كتهمنيش دابا اللي نحددها من بعد. Alors, نمشيو la force F2. Donc, F2 fait tourner le cours فاش le sens opposé de sens positif. Alors, كنقولوا بان le moment ديالها négatif. Ok, moins F2 fois D2. Ok, très bien. Alors, maintenant on va passer à cet exemple, ou bien des exemples 1 et 2 et 3 et 4. Avant, pardon. Donc, il y a une remarque très importante ici. Si la droite d'action de la force coupe l'axe delta, coupe l'axe de delta, ou bien se passe à l'axe delta, ou bien parallèle avec lui, alors le moment de cette force est nul. Ok, donc il y a des juges des cas qui confirment le moment nul. Et là, quand la ligne d'action de la force passe ou bien coupe l'axe delta, le moment ديال هذيك la force 0 وإلا كانت la ligne d'action ديال ديك la force en parallèle مع delta, le moment عاوتاني كيكون 0. OK. Alors, maintenant on va commencer par les exemples très faciles. Donc غادي نبدا مثلا ب 4. Comme vous remarquez ici, le delta en parallèle à F. Alors le moment de F par rapport à delta est égal à quoi? 0. La justification, donc car F en parallèle à quoi? À delta. Très bien. On va passer maintenant à l'exemple 2. Comme vous remarquez ici, nous avons un tige delta confondu à G, le centre d'inertie. Alors le poids, toujours point d'application de poids, c'est le centre d'inertie de corps. Alors comme vous remarquez ici, la ligne d'action de P coupe l'axe دلتا. l'axe دلتا بحال قلتي شي مسمار مدقوق بحال هكا في التليفون ديالك ولا في البيسي، في هذا البوان هادي، في هذا البوان جي بحال مدقوق تما شي مسمار، هذاك المسمار هو l'axe. alors P il coupe ou bien il passe au delta. alors on dit que le moment
Alors, le moment de P fait le cas dit par rapport à delta est égal à 0. Car, donc, je n'ai la justification, car, donc la ligne d'action, donc la ligne d'action de P coupe l'axe de rotation de delta. Très bien. يلا دابا نرجعوا للإكزومبل الأول سهل. Alors il y a deux forces ici. OK. عندي واحد لو سيلندر ou bien un disque, le rayon ديالو هو R. بغينا نلقاو l'expression ديال chaque force هنا. Donc عندي alors le moment de F1 par rapport à delta est égal. Donc F fait tourner le corps fait le sens positif. OK. Alors on va prendre plus. Alors F1 fois D1. دونك دي ان فين هي هنا قلنا قبيله الا عقلتو معايا. دونك قلنا كنديرو الامتداد كنالونجيو هاد لا لين داكسيون وكناخدو او اللي هي كونفوندي مع دلتا وكنديرو لا بروجيكسيون فيرتيكال هي دي. الوغ هادي هي دي ان. دونك دي ان ايت ايكال ا كوا الا رديتو البال. دونك دي ان هي ار شايفين هي ار. الوغ غادي نجي نكتبها هنايا تولي عندي اف ان فوا ار. تري بيان. اوكي. دوزيامون le moment de la force F2 par rapport à delta est égal. Donc, comme vous remarquez ici, F2 fait tourner le corps face le sens négatif. Alors, on dit F2 fois D2. Très bien. بحال نفس الطريقة عاوتاني غادي نمشي غادي ناخد لا لين داكسيون غادي ندير لها الامتداد ديالها وناخد دلتا وندير لا بروجيكسيون فيرتيكال. Alors, comme vous remarquez ici, cette distance, c'est D2. Et ça, R. Alors, on va le résultat d'y. Donc, moins F2 fois R. OK? Alors, maintenant, on va passer au exemple 3. Très bien. Donc, on a alors, on a cité le moment de la force P par rapport à delta. Donc, on a dit que 0. Le centre, le centre, ou bien l'axe delta, هافين كاين شو كاين هنا الفوق. دونك كاين في هاد لو بوين هادي. دونك كاين الفوق هنايا. و بي كاينه دائما البوين دابليكاسيون ديالها هي جي. اوكي. Alors, pour déterminer la distance D entre la ligne d'action ou delta, اش كنديرو الامتداد وكندير لا بروجيكسيون فيرتيكال. ها هو الشيء. لا بروجيكسيون فيرتيكال هنايا. الوغ هذه هي لا ديستونس دي اللي كاينه هنا هي هذه اللي هنا. اوكي. هي هاد لا ديستونس هذه. دونك الا خديتي دابا هاد التريونغل هذا. الوغ الا خدينا هاد التريونغل هذا. اوكي. هو ريكتانغولير هنايا. دونك من هنا حتى لهنا ليبوتينوس هو ال سور 2. متفقين. دونك هنا عندك ال سور 2 وحنا بغينا لوبوزي ديال الفا. دونك لونغل الفا هي هادي. alors avant donc est égal à quoi بعدا plus ou bien moins. donc P il fait tourner le corps fait le sens هذا. donc il fait tourner le corps fait le sens opposé. donc plus le fort ou le P كتجر لتحت اذا غدورو في le sens opposé. alors غادي تكون moins. très bien. moins P fois la distance D. و la distance D déjà هضرنا عليها. Donc, il a dit sur un triangle donc la distance D représente l'opposé. Alors, l'opposé est égal à quoi? L'hypoténuse, L sur 2 fois sinus. Donc, dis-moi l'opposé ou l'hypoténuse fois sinus. Alors, le moment de P par rapport à delta est égal moins P fois L sur 2 sinus alpha. Au père, déjà qu'on a moins mg. Il y a mg. Donc, mg L sur 2 fois sinus A alpha. Très bien. Ok. Donc, il y a une remarque très importante. Donc, le corps qui dort autour de l'axe delta. Avec l'axe de delta qui a appliqué la force qui est la réaction de l'axe. Donc, R
la réaction, donc la réaction du plan, pardon, de delta. Donc la réaction de l'axe delta. Alors R là il y a la réaction de l'axe delta, ديما لاصقه في delta. يعني ديما il coupe l'axe delta. Alors toujours le moment ديال R est égal à 0. Elle dit toujours. متفقين؟ Donc toujours. تحياتي.